Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemarin, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Peringatan hari ulang tahun yang ke-78 ini mengangkat satu tema, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tentunya tema yang diangkat oleh pemerintah ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi bagaimana mampu memotivasi kita untuk kita terus mengisi kemerdekaan ini, agar negara kita betul-betul menjadi negara yang diridhoi oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka tentunya yang paling inti adalah bagaimana membangun bangsa ini dari aspek sumber daya manusia. Karena memang sebagaimana Wage Rudolf Supratman dalam lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya, beliau menyatakan, bangunlah jiwanya, barulah kemudian bangunlah badannya. Maka tidak lain, membangun jiwa sesungguhnya adalah membangun sumber daya manusia seutuhnya yang memiliki kecerdasan spiritual, yang memiliki kecerdasan emosional, dan tentunya kecerdasan intelektual. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seorang santri yang sedang belajar di pesantren, maka sesungguhnya sedang berjuang untuk mengupgrade dirinya, untuk mendapatkan dan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Orang tua yang bekerja untuk mencarikan ma'isyah untuk putra-putrinya yang sedang sekolah, yang sedang berada di pesantren, sesungguhnya adalah sedang bekerja dan berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang kemerdekaan negara Republik Indonesia ini telah kita capai, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi dengan hal-hal yang baik, sehingga kedepannya negeri kita, bangsa kita semakin maju dan semakin baik.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan renungan, di mana ketika beliau pulang dari perang Badar Kubra, dan riwayat ini memang masih diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi riwayat ini dapat kita temukan di dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Rasulullah menyatakan dan menyampaikan di hadapan para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma jihadul akbar? Apa itu yang dimaksud dengan jihad al-akbar ya Rasulullah? Qal jihadul qalbi au jihadun nafsi. Rasulullah menjawab, yaitu jihad untuk memanage hati dan jihad untuk melawan hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu pula sangat terkenal sekali ungkapan dari presiden pertama kita, sang proklamator, yaitu Presiden Soekarno. Beliau menyatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu boleh jadi akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya untuk memotivasi kita. Ketika Rasulullah menyatakan kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, bukan berarti meremehkan jihad dalam konteks ketika itu, yaitu peperangan secara fisik, tetapi mengingatkan kita bahwa kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita. Sementara Presiden Soekarno mengingatkan kepada kita, bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia ketika itu melawan penjajah itu adalah ringan, bukan berarti seperti itu. Tetapi yang harus kita ingat, ternyata saat ini kita berjuang melawan hawa nafsu yang ada pada beberapa oknum yang memanage bangsa ini. Maka inilah sesungguhnya adalah pesan-pesan yang luar biasa. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memacu dan memicu kita, untuk memotivasi kita agar kita terus melaju untuk Indonesia maju. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena memang seseorang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, tentunya orang tersebut mampu menundukkan hawa nafsunya, sehingga seperti kerakus, serakah, menindas orang lain dan lain sebagainya. Maka itulah yang harus kita perangi dan harus kita perjuangkan untuk melawan hawa nafsu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya menyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami, sungguh benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Maka dari itu, apa yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam konteks apapun peran kita, maka harus kita niatkan fi sabilillah, yaitu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu Allah bukakan pintu-pintu, jalan-jalan kemudahan untuk berjuang menuju yang lebih baik. Dan dalam penutup ayat tersebut Allah menyatakan, Allah sungguh beserta orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu melakukan perbuatan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة الله عليه وسلم من الجنة والناس أصلي فرض الجمعة ركعتين واستقبل إماما لله الله أكبر إني وجهت
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارحمني وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا في العالمين إنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله